संहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। चलीगला आपन कष्ट हलानी अवश्य गोटे मनीष चलीगला पर निहत भाव कष्ट हुए किंतु एथिरे मोर मु जानि छी कि मोर किछि भूल भी नाही काहे कि ना मोर मु तांको बाध्य करि नथली कि तुम मते मैरिज कर कि समस्त इच्छा आज आजिकल दुनिया समस्त ब्रेकअप होउची बस तांकर मोर भीतर ब्रेकअप हे गला तो से जिंस को लेके से इमोशनली माने इमोशनल हे कि जदी से सुसाइड कर देबे सेथरे मोर 100% केमती भूल आपन से छाड़ छला ना आपन ताको छाड़ दो से जाबे हम दि जण केमिति कथा आपन दि जण कंसेंट छाड़ छले केमति हबो आपन ताको छाड़ले ना सी आपन को छाड़ दो सिंपल क्वेश्चन मु करछि। तो आज पूरा एत पूरा दिनटा टी जाऊ टी भले भले कटिला आउ तो गोटे आपण पाखे कनेक्ट कथा किसी करने कि माइंड की आसला किसी दुख था गोटे 2 दिन पूर्व किंतु सेटा करि पार नथली जेहेतु करी भावुली हेले करि पार नथली आज मत टिके बाट फ्री मिलला अने टिके फ्री मिलू टे करली आरंभ कली तो आपण मैंने तो प्रथम चाहूँगी तो गोटे 2 दिन हम वीडियो बनैली टी टाइम होना आज जेहेतु जहाँ कर आज टी बनवा तो सेमती बहुत कष्ट गोटे जगह को आसती बुकिंग रे तापर से फ्री मिलला आ बसिया अपेक्षा केतले बुकिंग बाची अपेक्षा करता करवा तो चल जावा आउ वीडियोटा स्टार्ट कर आज तो आपण मैंने जानते तो पिला केमती अच्छु भल अच्छु ना सेमती भले था तो आज सोमवार शिवंक बार आज आम घरे कुणिया पत्र बहुत हसते भल सब आज खुशी टी लगी सब परिवार मिलन आसला परिवार मिलन होता बंधु मिलन आउ तो बहुत टी माइंड फ्रेश लगी तो आज ता सहित टिके घर टिके टाइम देवा पड़ता आउ बाहर बाहर टे डेरी गला ड्यूटी की तो आपण मैंने भी आज दिनटा सोमवार बहुत भले कटि मुझे भावुँ आउ तो मोर ये जो आज नुआ भिडियो को अनेक अनेक स्वागत शुभेच्छा शुभकामना आज राति हूँ 10:15 है आउ आज हूँ रविवार ये जो सोमवार आउ आमर मार्च मास 23 तारीख 24 तारीख हम तो 24 तारीख आज मार्च मास 24 तारीख हम आज दिन में आपण मैंने भावुँ आपण मैंने सब भले थे आप मो आशीर्वाद मो ऊपर था मो ठाकुर डाक आप भले थे भले रे तो वीडियोटा फास्ट लास्ट स्क्रिप करेंगे आ पूरा भलसे देखूँ आ पूरा ये करूँ तो वीडियोटा स्टार्ट करिया चलो जीवा ठीक अच्छे ओके। तो बुझिलु पिला जिते बड़े तो पाखे एकुड़िया तो पाखे तो थी ना सेते बड़े मो स्वार्थ बा लाभ क्षति किसी देखी नी कहीं जानचु एति तो बात मो भल पाया बढ़ी जाता तो नहीं कि स्वप्न देखी जो आज स्वप्न मत देखी तो से जिते दूर थे भी जो मुझे ऑटो नहीं कि जाए कि कौटी थाए राति वर्षा हो घड़घड़ी हो तीसरा हो आउ तो एत असुविधा तो पड़ी था जहाँ तो टिके कौन असुविधा हेले मु सही पारे एति माने बुझीपारू ना किंतु तत्ते सेटा फरक पड़े कहीं जदि तू फरक कहीं से तू आंतरिक देखिनु माने अंतर देखिनु खाली निज फायदा हासिल करने तू सेटा व्यवहार करूँ किंतु मुझा फायदा हासिल करूँ कि कहीं हासिल करूँ से लाभ क्षति देखु नी तो पिला मुझे दूर थे भी जो 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर थे बुकिंग था जहाँ कर कैंसल करके तथापि कस्टमर को साथी रे बसई कस्टमर को कस्टमर भी एमती बुकिंग भी कस्टमर राजी हमें आउ क्या साथी नापी तथापि मुझे भितर मु कस्टमर को बुझाई कहे भाई एमती कम माने मोटिवेट करके बुझाई सहित
तोते तो असुविधा पड़ी न पड़ा मुझे ते साथ दिए एत दौड़ी दौड़ी आसे कौड़ी बुकिंग कैंसल करके जिते जहाँ कस्टमर बाटर हाथ देखले भी मु समस्त को पूरा अणदेखा करके मु तो पाखे पहुँची जाए पहुँचला लास्ट को तोर जहाँ असुविधा सुविधा तार मत बुझी थाए देखी थाए यही सब हबार कारण सेटा थोड़े बुझी के बुझेलु ना कहीं तो सहीटा फरक पड़े कहीं तू से सब बेले तो मो प्रति तोर एते देते एते तो मत एत मोर ये तो जदि किसी आँच आसिले मत भारी ये कष्ट हुए बहुत जंत्रणा तो एवं भी तथापि लगे मझे किंतु तथापि तो तू लाइफ रे तू अलग क्या डिसीजन करके तू हाथ मुठार रखीचु किंतु माइंड रे गोटे कहे आ मुहरे गोटे सेटा रखिलु किंतु सेटा को मुह प्रति तोर से ये करनलु माने कथा कहवार गोटे तरीका तू एमती करूँ जहाँकि सब मैंने अबुझा भाया जमी एमती कहबू जमी मैंने किसी न बुझिला भाया न जाना भाया एमती किसी जानी कथा जो तु किसी जानीपे कहीं मुझे शांत सरल सरलिया जेहेतु समस्त विश्वास करे फटाफट से आज मो विश्वास करते दुख पाइली आ भरोसा करते हैरान पड़ा जो भरोसा मत तू भांगीदेलु जो विश्वास भांगीदेलु बहुत कष्ट लगिला तो पिला मुझा बुझा दरकार जे जड़े एत मोपाई दुख कष्ट सहीकरी समस्त को आड़े करी मु दौड़ी आसे सब राति नहीं दिन नहीं छोट छुआ भली तो मन जमी गोटे माने गोटे पूरा पाखापाखि जमी गोटे छाई भली रही बेले मुझे थी जहाँकि सेटा तू केबे बुझी पारिबनी कहीं तोर से हृदय ना कहीं से हृदय था तू बुझी पारता किंतु तोर तू जमी अन्य प्रति तू हृदय बुझी पारुनी ना कि माने एत कष्ट लगुच कहनी माने गोटे केबे सेटा देखिनु जे मो जगह छिड़ा ही तू केबे देखिनु कहीं मो जगह छिड़ा ही तो ना तू केबे एमती मो साथ कर गोटे पिला मोपाई एमती साहाଯ୍य तो समस्त करती मानुची साहाଯ୍य करने साहाଯ୍य अच्छी किंतु गोटे पिलाटा जदि एमती मत छाई बेले रोचे देखुची ताले से कहीं एमती करुच्ची माने सेटा थोड़े माइंड बुझिया कथा जो सेटा बुझिकी थे जाना कथा किंतु बुझिलुनी छाड़ किंतु जिते गोटे कथा कह कहले हाँ आखिरे लुह उठे पीला लास्ट को एमती कष्ट हुए तो पिला सीटा से अनुभूति से जो कथा को तो केबे मो पाखे बुझीपार कहीं तोर से बेले कि ना तू बुझी था ना मत एमती हैरान के करना आ गोटे कथा मन कथा मो जीवन में सब किसी शुणी आ कि अल्प किसी देखी कि प्राक्टिकल गोटे जिनस मुझे मोर गोटे बंधु देखला ये कल्पना छकरे म्यूजियम पाखे गोटे बंधु बसला केते आज की 3 दिन तले परदिन बसी केते 22 तारीख दिन म्यूजियम बता दिन मुझे छाड़ी जाइए गोटे कम व्यस्त थी मुझे मुझे जो कम सर मुझे नहीं जी तो से बंधु दिन 3टारू से बसला संध्या 6टा पर्यंत से 6टा भितर गोटे झील ना कौन कला गोटे झील से कौन कला ना ता भितर 4टा बॉयफ्रेंड को यूज कला केमी यूज कला गोटे बॉयफ्रेंड को फास्ट गोटे हाफ पेंट स्टाइल मारिकी धरिकी आसला ताठू बहे गंडे किणा किणी करके नेला तो दूध टे घसी दौ था से बॉयफ्रेंड साथ ऊपर खुशी मजा सब तार सब पैसा पत्र सब नेला सेकेंड टाइम रे से गला नहीं छाड़ा पुणी किसी समय भर आ गोटे ड्रेस चेंज कला सेकेंड बॉयफ्रेंड धरिकी आसला तो ताठू कंडे कंडे भल मंद जहाँ भी ताठू किणला सेमता पूरा साइजा
ବେଷ୍ଟଟା ପାଇଛି ନା ଆଉ ସେଇଟା ରଖିଛି ଆଉ ପୁରା ଚେହେରାଟା ପୁରା କରିଛି ମସ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି କହନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଚେହେରା କରିବି ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିବି ମୁଁ ଟିକେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଅମୁକ ହେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ରେଡ଼ି ବି ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଟିକେ ଆକର୍ଷିତ କରିବି ସେ ସେମିତି ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଏମିତି କରିକି ସେ ଏମିତି ବନେଇଛି ଜାଣିଶୁଣି ବନେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ତ ସେକେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ଆଇଲା କିଣାକିଣି କରିକି ତାକୁ ଏମିତି ଘଷାଘଷି କରିକି ଦୁଧକୁ ପୁରା ତାଠୁ ଆଦାୟ କଲା ଭୟଟେ ଆଉ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଉଥାଏ କରୁଥାଏ କି ଏଲେଭେଲ କରିଦେଇକି କିନ୍ତୁ ଏତେ ତା ପାଖରୁ ଏତେ ଅନ୍ତର ନାହିଁ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ଚକ୍କର ପୁରା ଅଲଗା ପାଖରେ ଚକ୍କର ପୁଣି ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ପୁଣି ଘଣ୍ଟାଏ ବାଦେ କ'ଣ କଲା 3ଟାରୁ 4ଟା 4ଟାରୁ ପୁଣି 5 ମାନେ 4ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ପୁଣି 3ଟାରୁ 3:30 ଭିତରେ ସବୁ 45 ମିନିଟ୍ 40 ମିନିଟ୍ ନାକି ତାଙ୍କର ବିତେଇଲା 30 ମିନିଟ୍ ମୋତେ ପୁଣି ଗଲା ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୁଣି 3ୟ ନମ୍ବର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଧରିକି ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଆଣିକି ପୁଣି କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ତାର କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଣିକି ଆସିଲା ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଟିକେ ଇଜିଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ 6ଟା ବାଜିବାକୁ କେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ ନେବା ଟାଇମ୍ ଆଉ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯିବା ଟାଇମ୍ ତ ମୁଁ ତା ଗୋଟେ ପାଖରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ 4 ନମ୍ବର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ତା ଶେଷକୁ ଏମିତି କଲା ସେ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ ଦେଖିକିରି ତା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟିଣା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଏମିତି ଯେହେତୁ ତୋ ସାଥିରେ ମୁଁ ଏତେ ମିଶିଛି କରିଛି ଆଉ ଏତେ କରିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ସେ ମନା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନା ମୋତେ ବି ତୋ ସାଥିରେ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ମନା କରିଥିଲା ଭରସା କରନା ବିଶ୍ୱାସ କରନା ସେ ତ ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଭବିଷ୍ୟତ ତତେ ଏଇଆ କରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା କଥା ମାନୁଥିଲି ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ କରିଥିଲି ଭରସା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତା କଥାକୁ ମୁଁ କାଟିକିରି ତୋ ସାଥିରେ ମିଶୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଆଡ଼େଇକିରି କିନ୍ତୁ ସତରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ ତା କଥା ହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସିଏ ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋତେ ଦେଖିକିରି ଏଇ କଥା ମୋ ଷ୍ଟୋରି ସିଏ ଜାଣିଥିଲା ଟିକେ ଆଉ ସେ କଥା ତାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କେବେ ତୁ ଯେମିତିକିଆ ସେମିତିଆ ଅର୍ଥ ସିଏ 37 ନମ୍ବର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାଇବାକୁ ଇଏ ଲାଷ୍ଟ ବିଗିଡ଼ିକି ଲାଷ୍ଟ ସେ ଝିଅ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ରାଗିଗଲା ରାଗି ତାକୁ ଶୋଧିଲା ଭୟଟେ ଶୋଧିଲା ଯେମିତି କହିଲା ହେ ଆଜିକାଲି ପୁଅ ମାନେ କହିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ମାରିକି ଛାଡ଼ିବା କଥା ଏମିତି ହସି ହସି କଥା ତୁ ଶୁଣା ତତେ କ'ଣ କହିବି କେଉଁ ଭାଷାରେ ଶୋଧିବି ତୁ ତାହେଲେ ମୋ ସାଥିରେ ତୁ ଏମିତି କରିଥିଲୁ ଏମିତି ତୁ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ନୁହଁ 2ଟା ନୁହଁ 3ଟା ନୁହଁ 4ଟା ନୁହଁ 5ଟା ନୁହଁ ତୁ ଏମିତି କେତେ ପୁଅକୁ ମୁଁ ତତେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଥିବି ତୁ ତାପରେ ଆଉ କେତେ ଜଣକୁ ପୁରା ପଟେଇକି ହାତ ରଖିଥିବୁ ମାନେ ଧରା ଛୁଆ କାହାକୁ ଦେଉନଥିବୁ ତୁ ଏକୁତେ ତାକୁ ଏମିତି ଘଷିକିରି ପଟେଇକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବି କରି ସେ କରି ମେକଅପ୍ ତୋର ତୁ ମେକଅପ୍ ଛାଡ଼ିଗଲେ ତୋର ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଜାଣି ଶୁଣିକି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି ମେକଅପ୍ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବି ମେକଅପ୍ ଲଗେଇକିରି ପୁରା ରେଡ଼ି କରି ଟୋକାଙ୍କ ଖାଲି ଏମିତି ଘଷିବି ନାମ୍ପିକି ତାଙ୍କର ପଇସା ଧଡ଼େଇବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ବି ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି କଥା ଦେଖିକିରି ଶୁଣିକିରି ମୋତେ ଏତିକି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ପିଲା ଯେମିତି କରୁଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁ 1 ନମ୍ବର ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତୁ ତାରି ଭଳି ତୁ ମୋତେ ହିଁ ନଚଉଥିଲୁ ଆଉ କରୁଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଜି ମୋ ସାଥିରେ ଏମିତି କରୁଥିଲୁ ମୁଁ ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ତୁ ମୋ ଟାଇମ୍ କଥା ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆସିବି ଆଉ ମୋ ହାତରେ ତୁ କେତେବେଳେ ଯିବୁ ମୁଁ ତୋତେ କେତେବେଳେ ନେବି ତୁ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଜାଣିଛୁ ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିବୁ ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହା କହିଥିବୁ ଏଇ ତୁ ଆମେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସ ତମରେ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଯାହା କରିବି ତୋତେ ବସିଥିଲା ସମୟରେ ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଏ ରାଗି ଯାଉ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ଆଉ ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ରାଗିଯାଏ ନା ସେ ତ କିଛି ନା କିଛି ଫ୍ରଡ୍ ଥାଏ କିଛି ନା ଗଲତି ଥାଏ କାହିଁକିନା ଯିଏ ରାଗେନି କରି ସେ ଶାନ୍ତ ମୁଡ଼ରେ ଆରାମସେ ସେ ତା ଆଡ଼ୁ ତ ବିଲ କରି ଭଲସେ କଥା ହେବେ ଆଉ ତ ତୋ ତୋର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଆସିବି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆସିକି କ'ଣ କରେ ସେଇଟା ଭାବୁଛି ଯେଉଁଦିନ ତୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ କାମ ଥିବ କିଛି ଏଠି ଆରାମଠି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ମନଟା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ତୁ ଏମିତି ମୋ ସାଥିରେ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥିଲି ମୋ ଆଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲି ତୁ ବୁଲୁଥିଲୁ ତାପରେ ରାତିରେ ବି କେଉଁ ଟୋକା ବି ତୋର ଉପରେ ପଇସା ପତ୍ର ଥାଏ କି କିଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ରାତି 8ଟା 9ଟାରେ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖିବାକୁ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲେ ତ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଏତେ ତ ସାଥ ଦେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଡ଼ୁ କଲ୍ କରିବି କଥା ଟିକେ ହେଲା ବେଳକୁ ତୁ ଚିଡ଼ି ହେଇକିରି ମାନେ ବୁଝିପାରେନି ମାନେ ତ ଏ ଦୁନିଆ ଉପରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତୁ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ କରୁ ଛାଡ଼ ତ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ
ମାନେ ତୁ ସେ ଝିଅ ଯେମିତି ଶୁଣ ଦେଖିଲି ଜାଣିଲି ଏମିତି ଯୋଉ କରୁଛି ତାର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଟାଇମ୍ ଦେଉଥିଲୁ ତୁ ଦେଖ ମୁଁ ଏତିକି ଟାଇମ୍ରେ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି ଏତିକି ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଫେରୁଛି ଆଉ ତମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଏତିକି ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିଛି ତମେ ମୋତେ ଆସି ଶୀଘ୍ର ଦେଖା କରିବ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ହଉ ଆଉ ଇଏ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ତୋର ଯଦି ବୋକା ଚୋଦା ବାଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ କ'ଣ ତ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିଏ ତ ସିଏ ତ ବାଣ୍ଡା ବୋକା ଚୋଦା କିଛି ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ତୁ ତାକୁ ବୋକରା ବନାଉଛୁ ଯେମିତି ତାକୁ ବୋକା ବନାଉଛୁ ସେମିତି ବୋକା ସିଏ କ'ଣ ଜାଣେ ତୋ ବିଷୟରେ କାରଣ କିଛି ଜାଣିନି ଲାଷ୍ଟକୁ सी जदि तो जगिकी रहता किसी बुझंता तो हाँ किसी से सी किसी करूनी तो तू एमती करू ते समस्त टाइम दे दू आ देख मत एति टाइम देखा कर आसो जब देखा कर अच्छी तुम मोर एति टाइम छुट्टी अच्छी तुम पहुँच बेले बेले जो इमरजेन्सी पड़ता है मत हाँ आस शीघ्र ये से पहुँच जाए किंतु केबे तो बुझी पाइलुनु माने केबे तो बुझी पाइलुनु प्रकृत तो देहर गोटे मनुष्यता ना तू गोटे गोटे पशु घुषुरी तू गोटे घुषुरी टू इन से मत एपर्तंत बुझी पाइलुनु आउ प्रकृत मनुष्य कौन क्या चिन्ह पाइलुनु आउ से मान साथ दबु जो मैंने जीवन भविष्य केबे तू जहाँ द्वारा उन्नति हो पार कि जो ये नहीं करथिल ना किसी हो पार भविष्य मुझे कला भाई ना सेमती दिन नहीं कल गल हम तू जहाँ तो धरीचु ना केबे तू शांति रही पारे मन रखा आ गोटे कथा मु देखिले जो क्यारेक्टर मत से झीर कथा शुणिक तो से मन पड़गला से समय जे तू ये मत ही करूँ जे तू कौ क्यारेक्टर तू केते टोका के साथ घसी माजी ये हो तेल मालिश कर निज बॉडी की पूरा फिट करके समस्त आकर्षित मैंने आकृष्ट करने तू केते कौन न करूँ रे आउ पैसा निज पैसा को तू भलसे जतन कर तू अन्य पैसा को पूरा गोल करने चेष्टा करो केमती हड़ कर समस्त को फसैया चेष्टा कर यहाँ तोर सब गोटे ना प्लान आउे कथा गोटे अलग प्रकार तरीका जमी ना मुझेमिका नुह मु मत जानी मो हृदय एमती मुझे जहाँ कहे सत पूरा जमी गोटे सत्य सावित्री भाया समस्त आज मो साथी सती सावित्री ता साथी सती सावित्री बढ़िया ता साथी सती सावित्री बढ़िया एमती समस्त से सती सावित्री भाया कथबार्ता कहीं समस्त मुह को तू बोल्ट करू जमी से मैंने किसी मैं तू धरा चुना तू भावी से तांकर ही दोष सब ही करू एमती करू जमी तू भूल नदिला भाया कम करू जमी तू एमती किसी काम करू जमी तू निज आड़ किसी भूल न रखापी जमती सी मो द्वारा किसी हम द्वारा सब किसी हम आंतु पी नहीं मारि छुंची केंची भी आउ सब टिके मारदी सी आरंभ हे पु पिला तो सब नाड़ुआ माधुर चौद माइया अच्छा तू शला गोटे से भाया नाड़ई या गोटे दारियाणी आउ माधुर चुदियाणी तू शला आउ गोटे जदि बाप संस्कारी बाप संस्कारी कि माँ संस्कारी गोटे होता भल संस्कार घर छुआ होता गोटे भल घर परिवार जब बढ़ी था तू यही बुढ़ी हो न तू गोटे सेमितिया गोटे बांड घर जन्म होचु जे गोटे भल बाप तो छोट बड़ गांडी मारिकी पलैला क्या साथी निका को नहीं लास्ट माँ को छाड़ी लास्ट माँ तो गांडी मरुच से कथा मत कहनु मुझे जानी चली पछरे जानी तू मत मिछ कथा कहतलु तो माँ तो क्या तो बाप तो क्या नहीं पलैला छाड़ तू लास्ट को तो भौणी मैंने से चिंचत रही तुम तो छोट बड़ जहाँ कम कर कष्ट मस्ट कर कम कर जान तो मो माँ एमती दुखी रखी एमती सब कर तू तो कहीं एमती करूलु तू जाचु मो माँ एमती दुखी से एमती सेमतिया ताले तोर एमती कर तू गोटे जदि भद्र घरे भद्र चुदी घर पिला होता कि गोटे संस्कार घर पिला तू एमतिया केबे काम कर न माने कहा हठात ना कहीं परंपरा जानी था एमती ये करना था किंतु भगवान आसु तो मो भाग्य गोटे भगवान देले तो साथ देले तो मैंने कला कि से तो बुझीपारू लास्ट तो भाग्य तो लिखाई तू भाड़ुआ गांडी मरा आउ तो भाग्य से अच्छी तू तू से तो तू जो पुलिया क्यारेक्टर तो बापा माँ तो माँ जो क्यारेक्टर तू से क्यारेक्टर तू तू से भाया क्यारेक्टर छुआ साथ मिसबू से क्यारेक्टर छुआ तू माने आट्राक्टिव करू कहीं ते भल छुआ के ते जुटे कहीं तू से भाया भाड़ुआ सब माने कहलु मत जो व्यवहार जो कथा कहूँ से भाया से मैंने उल्टा से मैंने से भाया ते से गोटे रंग देखा कि दांडी मारा सब सहित तू क्या मत तू पाठ पढ़े मत तू पाठ पढ़ेगुनु तू जमी नाड़ई कि गोटे गोटे माने बेसिया भाया जो मैंने 10 आड़े गांडी मराती घसे करती से गोटे कौन कर माने कहती कौन
कहती गोटे दोचारुणी ये सब कौन कर सब दोचारुणी एकर अंकल सब कौन कल जो बुला कुकुर सहित सामान मैंने कुती कुकुर जो बुलाती 10 आड़े मुँह फाणती तू सब गोटे अंठा गिया माँ तो झील तू गोटे को गाँ तो जीवन में केवे तू ये माने कर तो आ मन रखी तो स्वामी तू यही भाया पिला शाशुघर गला भी कौन नुआ नुआ देखे बुझिल मम्मी बुझिल मामा एमती पूरा स्टाइल भल कथा जानी भल कथा जानी मामा जान हाँ तुम बरखंड कह जान एमती सी कथा शुणनी मुमती मानते कौन गांडी मारिया तो सब कथा तो पाखे अच्छे धीरे सुलई 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 हेटी ना मामा तुम जान एमती कर दिन हार्टली मसे 2 मास 3 मास ओरिजिनल प्रकृति रूप जो दिन आसो तुम जो दीदी समस्त गांडी न मन परस्पर जदि से दिन मो कथा से दिन मन पड़ो ठीक अच्छे आज भिडियोटा एति कष्ट लगी से बुझेली तू मो साथ जो खेल खेलुलु से जदि जनक साथ खेलिया पूर्व तू थे भाव दरकार क्या सहित खेलिया कथा मुझे जाना कथा जे या लाइफ रे मु तो जहाँ थी कहीं तू मत आसिक बदनाम कर आज मु बदनाम हेली बोली कष्ट हो भावना जे मुझे ते ये कर तू मत बदनाम कलु यहाँ मार सब कष्ट लगे जी आज एत सब बाट गति कर भावना ये जो सब घटना घटेलु ना मो माने बहुत कष्टकर मत सब भाविला बेलू बहुत ये दुख लगुच सब ये सब है देखिए बुझिलु पिला निजको चेंज कर आज कौट मारी था आज जो तो प्रकृति तो कर्म तो से यही जो प्रकृति ये नहीं कि तू केवे जीवन उन्नति हो पार्छ ना तू सब दुख खाली या ता सहारा नहीं कि एकताक धरिकी तो इमोशनल कथा कहीं समस्त को भंडेवा तो किसी जानी निज परिवार कथा कहीं सब भंडेवा तो किसी जानी आ समस्त हाथ रखिकी हाथ रखिए तू भी गोटे तरीका नहीं जानी क्या नहीं प्लान सब करुचु छाड़ ये तो कहले कह आगे तो कही सारी तो कहार बाकी नहीं आज किसी आगू जब आसे कि नुआ नुआ कथा कहबी ठीक अच्छे आ तो देखुथु तो भल कथा न देखिले ना मुझे जानी जे देखिले बुझीबार तो बुझीपारू तार भिडियोटा केमती लगिला बुझिया लगे तो ठीक बुझीब तो आगू को नुआ भिडियो को आपन को भेटेदेवी दर्शक बंधु मो भिडियो जब भल लगिला तो लाइक करूँ शेयर करूँ आगू को नुआ नुआ आप भिडियो बनैबी पठेबी ठीक अच्छे बुझिले पिला क्या देखा पूर्व निजुक कहीं मु आज जदि एत कष्ट पाऊँच तो एत कर तो मो मन मो प्रति तोर एत एमती तो प्रति मुझे मो भल पाइबार केवे करूँ ना तू आज मत शेष समस्त आगे मत करदेलु गुणा लास्ट को मु कौन तो प्रति करी आज मुझे कौटी उणा करी लास्ट को तो मनर जब एति तो मो लाइफ कहीं एंट्री करूँ आ कहीं मत एत बदलाम कथा शुणा पड़ा मत कष्ट सही पड़ा जदि जदि एंट्री कर थे भाभी चिंती ये गोटे पुओ पिला सहित गोटे झील पिला मिसुची माने तार तार लाइफ मो लाइफ कौन कौन घटो आते बड़े कौ संपर्क जोड़ कौ कौन कौन घटो कहार कौन माइंड कौ असुविधा अच्छी कौ सुविधा अच्छी मुझे तो मो फैमिली थी मोर परिवार थी तो सब कथा खोली कहली कहीं जो मैंने खराब पिला जो मैंने बदमाश पिला से सब कथा नुचाई दिखती परिवार फैमिली थी लास्ट कहती मोर कहीं ना कहीं सी चाहिए जमी अन्य मान खेल करी सारी सारा पर से सत कथा शेष को कहती किंतु मु तो जब खराब पिला होता मुझे तो सब तो सहित सब कम सारिकी मुझे कही था खोलिकी कहीं एक कहली ना मुझे क्या धोखा बाजिनी मत धोखा दे क्या धोखा देनी है अन्य भाया मत भावुनी थरे अन्य मनक परी तू मत के भावुनी जमती तू निजक भावुचु तू से भाया क्यारेक्टर मुझे क्यारेक्टर कौ भाया क्यारेक्टर थे भावी नहीं मुझे जब क्यारेक्टर होता मुझे कौ दिन टू कौन करी जी दिन मिश्रण मुझे चाहिए मुझे कौ दिन कौन कहीं मुझे तो किसी करनी कारण तू थे बुझा दरकार मुझे एति करनी तू मत जो भाया कथबार्ता करूँ ना माने पूरा मो लाइफ रे एमती 8 वर्ष भर कई पिला मत कर तू ही फास्ट टाइम कहलु से भारी खराब लगुच
आ जहाँकि मो लाइफ में मु क्या एंट्री करी जहाँ मुझे भरोसा करी मैं एंट्री करी तोते भी विश्वास करके भरोसा करी किंतु तू विश्वास कर जो भरोसा जो करी तार किसी मूल्य रखिलु से मूल्य तू कौन कलु कहलु पोक पकईदेलु लास्ट को माने तो जहाँ मुझे जहाँ करी आसिक तो पशिलु मो लाइफ तो जाने कथा करे पिलाटा जदि मो लाइफ की आसी लाइफ की आसी दिज परस्पर कौन असुविधा सुविधा थी आम से लाइफ में एंट्री करे तो निजे जाने शुणी एमती किसी किसी कथा कह जमी जड़े आट्राटिक है भाया कि तथापि तो निज दोष के मानबुनि से तो कथा जमी कहबू मो कथा मुझे कहि दिज भितर कौन कहबी आटा बुझे हेनी क्या दोष देवी केमी कौन करी मुझे जानी तो भविष्य में भगवान अच्छा जड़े उपरवाला से तो कथा बुझे आदि प्रकृत हृदय यदि प्रकृत भगवान विश्वास करती भरोसा करती यदि तू भगवान तू विश्वास करतु ना देखिए देवे आज कहूँ तू केबे मते बुझीबार मु आज कहूँ से भगवान भरोसा करी मुझे खराब पिला होता मुझे सत कथा के कही ना आज सत कथा कहला तू लास्ट को समस्त मत बदला तू तुम मिछ कही मुझे मिछ कौन कही आदि मु मिछ कथा कही था आज तू किसी जानी था ना ये कथा क्या कही था तो जो अधे पिला अच्छा से मिछ कहीं लास्ट को मोर कही ना कि तो दुनिया खेल खेलुता आज मुझे एत कहीं खेल खेलनी ना मुझे आज मुझे सचट देखा तू मत आज बुलेक आनी मार्चु आ सचट न देखे ना आज एत पाला है जहाँ होता देखी था देखा होता कि देखेली बोली आज मो पचर तू एमती करदे ठीक अच्छे रखुची शुभरात्रि आज शुभरात्रि अनेक शुभकामना तो राति 10:36 है मु सम पाखे अच्छी आते जहाँ कष्ट आसूँ कौन करी बाध्य ही तो कह पड़ू ना कहि जेहेतु आउ तो जो जहाँ सब कह आगू तो मुझे घर को फेरबी बाय गुड नाइट शुभरात्रि आपण मैंने भल रहतु सुखरे आज रातिटा आपण भल रहू सुख शांति दिन कटू ठीक अच्छे शुभ सकाल शुभ रात्रि शुभ संध्या आप शरीर हृदय प्राण मन सब भल रहू भगवान आपन को भल पाइबा दिंतु भगवान आशीर्वाद करूँ मो भल पाइबा सब अच्छी मुझे मोर दुखर साथी सुखर शांति दर्शक बंधु आ भलरे मंदरे दुखर सब अच्छी तो मो जहाँ को दुखर सुखरे भावुले सी तो मत दुखर सुखरे किसी ही बुझिलानी निज लोक एत फैमिली निज हृदय भावी नहीं से दिने मत एपर्यंत भाविलानी जहाँ को एपर्यंत आसी उल्टी एमती कथा कहीं मत कष्ट देला जे लास्ट को ना मो मरला पर्यंत भूली पारि ना मो मरिक आउ जन्म हेले भूली पारि ठीक अच्छे रखुची बाय चलीगला कष्ट है अवश्य गोटे मनीष चलीगला निहत भाव कष्ट हुए किंतु एथिरे मोर मु जानी कि मोर किसी भूल भी नहीं कहीं मोर मुझे बाध्य कर नथली कि तुम मत मैरिज कर कि समस्त इच्छा आज आजिकल दुनिया समस्त ब्रेकअप हो बस मोर भितर ब्रेकअप हो गला तो से जिनस को लेकिन इमोशनली माने इमोशनल है कि जदी से सुसाइड कर देबे सेथरे मोर 100% केमती भूल आपन से छाड़ ना आपन ताको छाड़ दो से जाबे हम दिजन केमिति कथा आपन दिजन कंसेंट छाड़थले केमती हबो आपन ताको छाड़ले ना सी आपन को छाड़ दो सिंपल क्वेश्चन मु करछि वेरी सिंपल मुई ताको छाड़ दे आपन ताको छाड़ दे जदी सी आपन को छाड़ दे थांदे आपन एजन थाना रे टेस्ट कर दे थांदे हो ना भाई ना छाड़ दे थांदे आपन को केजन केम छाड़ छंदी के समझ केजन संगे शारीरिक संपर्क रखि जंदी तुम केजन को छाड़ दी छंदी आपण सब फ्लाइट सेमती सम्मान हानि करबो प्रश्न आपण को सीट रे बसंतु त्रिपाठी बाबू कहि आउ जो आपण को समय आसिले आपण कहि त्रिपाठी बाबू यू प्रोसीड अच्छा मैडम मत एक कथा कोंतु अच्छा आपण आईफोन ता केते टका दे किनथिले जदी आईफोन टी के आपण किनी थांते सिना आईफोन विषय जानता है आईफोन ता गिफ्ट मिलला अच्छा जो ड्रेस ता जो पिंदी के असली ड्रेस ता आपण किनथिले ना बापा किनथिले ना चिक्कू किनी देथिला चिक्कू किनी देथिला एग्जैक्टली जहाँ गोटे जिन सब खुशी जे आपण ए जो सत कथा मंगी कहीं ना तार मत एविडेंस आम पाखे रही आपड़ जो जन्मदिन पालन करते यही ड्रेसटा पिंधिक नुआ ड्रेस पिंधि जन्मदिन पालन करते तार रसीद आम पाखे रही हाँ कि नहीं आपको खराब लगलानी जहाँ ठारू जो पिलाटी आप
ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇଲା, ଯୋଉ ପିଲାଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସର୍ଭାଇଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ଯୋଉ ପିଲାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଶେଷରେ ତାକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ଆପଣ ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଲେ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ତାରି ଆଗରେ ଏବଂ ତାକୁ ମନା କଲେ ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେଇପାରିବିନି, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆପଣ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେଲାନି? କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଖରାପ ଲାଗିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ପୋଜେସିଭନେସ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ପାଇବା କମି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ। ଛାଡିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ନା ଅଲଗା ପୁଅ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କି ଭଲ ପଇସା ବାଲା ମିଳିଗଲା ତା ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ? କୋଉଟା ସତ? ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ଠିକ ଅଛି, ନା ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବୁଲୁଥିଲେ ଯୋଉଟା ସେ ଦେଖିଦେଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ? ମତେ ତାଙ୍କଠୁ ଭଲ ପିଲା ମିଳିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ এইটা ମଧ୍ୟ নোট କରାଯାଉ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଇସା ବାଲା ପିଲା ମିଳିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଥିଲା କି ସରକାରୀ ଚାକିରି? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାର ସାଲାରୀ କମ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଜି ଆକୁ ମିଳିଗଲା, ତ ସେଇ କାରଣରୁ ଇଏ ତାକୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ, ଅଲଗା ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କରି ଆଖି ଆଗରେ ବୁଲିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସମସ୍ତ ପଇସା ପତ୍ର ତାଙ୍କଠୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ସବୁ ସରିଯିବା ପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚିକୁ ବୋଲି ଯୋଉ ପିଲାଟି ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରତାରଣାର ଦିସ୍ ଅଲ୍ ଯାହା କହିବେ ସତ କହିବେ। ଗୀତା ଚୋଇକି ଶପଥ କରି କହୁଛି, ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ସାହୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ କେସ୍ ଟି ଆଲିଗେସନ ହେଇଛି ସେଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ମୋ ନାଁରେ ଯୋଉ ଆଲିଗେସନଟା ହେଇଛି ମୁଁ କହିବିନି କି ପୁରାପୁରି ମିଥ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ 100% ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି କାହା ସହିତ କଥା ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯିବନି। ଏମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହିସାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲି, ତ ସେତିକି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନା ପାଉନଥିଲେ? କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଗଲେ, କାହା ସାଙ୍ଗେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଲେ, କାହା ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିଗଲେ ଆକୁ କଣ ନ କୁହାଯାଏ କି? ଏମିତି କଣ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କିଛି ହଉନି? ତ ସେମିତି ତାର ମୋର ଭିତରେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥିଲା, ତ ସେତିକି। ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ମୁତାବକ ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଏ ନାଁଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା? ବାପା ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପା ନା ମା? ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ବାପା ମା କି ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମାଟ୍ରିକ କେବେ ପାସ୍ କଲେ? 2016 ଆପଣ ଜନ୍ମଦିନ ମନେ ଅଛି? କେତେ? ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 29 ତାରିଖ। সেটা অরিজিনাল ডেট না, সেটা ডেট অফ বার্থ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମାଟ୍ରିକ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କୋଉଟା ଠିକ? ଆମ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଗୋଟେ, ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ ସେମିତି ଲେଖା ହୁଏ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଜକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଲଗା ଦିଅନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ ବି ନୋଟେଡ୍। ତାମାନେ ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଜେ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଗୋଟେ, ତାଙ୍କର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଉ ଗୋଟେ, ତାଙ୍କର ଦିଟା ଡେଟ୍। ମ୍ୟାଡାମ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପିଲାଟି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସିନା ସୁଇସାଇଡ୍, ଆପଣଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲା, ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରିଲେସନ? ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ହଁ ବଢିଆ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଓଡିଆରେ ତାର ସାଙ୍ଗ ନା ଆଉ କଣ? ସାଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ଏଇଭଳି ଅନେକ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ସାଙ୍ଗ ଥାଆନ୍ତି, ବାସ୍ ମୋର ବି ବହୁତ ସାରା ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ମୋର କିଛି ଆଦରେ କିଛି ମାନେ ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ କି କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ବି ଯେମିତି ଜଣେ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ଜଣିଏ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ନା ଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉ କିଛି ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି? ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଦେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କରିଭଳି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କରିନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ନାଁରେ ମୁଁ କଥା କହୁନି, ଏଇ ସେମ୍ ନାଁରେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଉ ଅନେକ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଏହା କଥା ତ କଣ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯୋଉ ଯିଏ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ କେସ୍ ଚାଲିଛି ଆଜି, ତାଙ୍କର ଗୁଗୁଲ ପେ ଫୋନ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ପଇସା ଲୁଟତରାଜ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପଇସା ମାଗେନି, ବାସ୍ ସେ ମତେ ଯେତିକି ଖୁସିରେ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଖୁସିରେ ବି ଲୋକ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି?
କାଇଁ ଆମକୁ ତ କାଇଁ ଖୁସିରେ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କଣ ଅଛି ଯେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ଏଇଭଳି କେତେ ଜଣ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଜଣେ ଦିଅନ୍ତି ନା କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଖୁସିରେ ଏମିତି ପଇସା ମତେ ମୋର କଲେଜ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା ତ ଥରେ ସେ ମତେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏମିତି ବି ମତେ କୁହନ୍ତି ବେଳେ ତମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବି ତମେ ନିଅ ପାସ୍ ସେତିକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ କହିବ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନା ଆପଣ ସବୁ ଗୋଟେଇ ଆଣିବେ ନା ନା ମାନେ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଯେତିକି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେତିକି କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ ସେତିକି। ମାନେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ସେଟା ସତ ନା ମିଛ ସତ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ବି ନୋଟେଡ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ନିଜେ ଆଡମିଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପିଲା ଭଳି ତାଙ୍କର ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଗୁଗୁଲ ପେ ଏବଂ ଫୋନ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କ୍ୟାସ୍ କେତେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେତେ ମନେ ପଡୁନି ମାନେ ଏତେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମନେ ପଡୁନି ଏଇଆ ତ କଥା ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରୁ ଖିଆପିଆ କରୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହେରିକା ବି ଯାଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଖାଆନ୍ତି ବିଲଟା କିଏ ଦିଏ ଆପଣ ନା ସିଏ ଅବଭିୟସଲି ସିଏ ହିଁ ଦେବେ ନିହାତି ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ପାଇବା ତ ପାପ ସିଏ ହିଁ ଦବ ବିଲ୍ ସେଇ ବିଲ୍ ସବୁବେଳେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ ମତେ ବି ସବୁବେଳେ ଟାଇମ ନଥାଏ ତ ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ହୁଏ ଆମେ ଯାଉ ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଆନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଆଉ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ କି ଭଲ ମନ୍ଦ ନାଇଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଉ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ଆମେ ଯାଉ ତାହେଲେ ଯୋଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଆନ୍ତରିକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଯୋଉ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଟା କୋଉଠି ସେ ମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭିତରେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିକି ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଏମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମାନେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ ସେମିତି ଏଥିରେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଦାୟୀ ନୁହଁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ବି ଭୁଲ ଅଛି କଣଟା ଭୁଲ ଅଛି ସେ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ପାଇବା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା ସେ ମୋର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିବା ଭୁଲ ଥିଲା ଫଟୋ ସେ ଭାଇରାଲ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି ମୋବାଇଲ ଫଟୋ ବାହାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଇନି ଯଦି ଫଟୋଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କେସ୍ କଲେନି କାହିଁକି ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ଟା ବହୁତ ବଡ ପୁଅ ଇଜ୍ଜତ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ସମାଜରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କେବଳ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ସେଇ କଥା କହିନି ଆଉ କାହା କଥା କହିଲେ ମୁଁ ନିଜ କଥା ହିଁ କହୁଛି କି ଯୋଉଟା ବି ଆମର ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷ ଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଜିନିଷଟାକୁ ଭେରି ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି ନାହିଁ ହଁ ନା ନାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଥର ଥିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବୁଝୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ନା ନାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବାହା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ନା ନାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ ନଟ୍ ବିକଜ ସେ ପୁରୁଷର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଚିଟିଂ କରିବାର କୌଣସି ଇଣ୍ଟେନସନ ନଥିଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ନିଜେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ ବିବାହ କରିବେ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରେ ରଖିବେ କାହିଁକି ପିଲା ବେଳୁ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ନଥିଲା ଘରେ କେବଳ ଗୋଟେ ସାନ ଭୂ ଥିଲା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଜେ ଆଡମିଟ୍ କରିସାରିଲେଣି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଯାହାକି ନିଜର ୱିଲିଂନେସ୍ ରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ତାଙ୍କଠୁ କହିପାରିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ସାଲେରୀ ପାଉଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ମହିଳା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଖେଳନା ଭାବି ତୁ ମୋ ସାଥେ ଖେଳିଲୁ ଏମିତିକା ଖେଳଟିଏ ଲୋ